Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk the next subtopic in chapter 8 iaitu constructive and destructive interference. So this subtopic takkan sepanjang macam our previous subtopic sebab this subtopic will serve as our initial knowledge on kepada kita punya interference lah. Okay, untuk tahu tentang kita punya condition of interference, kita kena tahu first tentang apakah itu coherent source. So coherent source adalah those which emits light. So kita boleh katakan bahawa kita punya coherent source ni, okay, kita punya coherent source ni as kita punya penyebab untuk dia sesuatu yang ciptakan gelombang lah, okay, sesuatu yang ciptakan gelombang. So di sini kita ada light bulb dan dia akan tembakkan gelombang cahaya. Okay, so the coherent source ni adalah kita punya source which produces wave. Wave yang apa? Wave yang ada same lambda, same frequency and are always in phase with each other. So kita nak tahu coherent source ni dia akan produce usually at least kita akan comparekan two waves. Okay, two waves. So di sini is an example of an antiphase coherent source. Okay, antiphase coherent source. Okay, so if you nampak kat sini, walaupun dia tak bermula pada tempat yang sama, ni naik atas, ni turun bawah, however, they have the same wavelength, same frequency, and walaupun dia tak in phase, dia ada constant phase difference. Mungkin phase difference dia of a 90 degree angle ke apa-apa. Okay, yang kita nak nampak bahawa benda yang tak coherent, contohnya kat bawah ni, okay, this is the difference with coherent and incoherent. Okay, maksudnya apa? So, kalau kita ada satu wave macam ni, and then kita nak compare kan, sebab usually kita kata coherent ni kita akan comparekan with another wave. So tu yang bentuk macam tu. So if you can see here, sorry. Okay, you nampak bahawa dia tak ada phase yang sama, frekuensi yang sama. Okay, and kalau walaupun dia nampak macam it's in phase, but dia punya frekuensi dengan wavelength tak sama. Kalau tak sama tu, then kita panggilkan dia as incoherent. Okay, so that's all tentang kita punya perbezaan between coherent and incoherent. So now di dalam kita punya coherent source kita ada dua. Kita ada in phase, okay, in phase coherent source and anti-phase coherent source. Okay, so this is the example of in phase coherent source. Dia bermula, nampak tak wave dua ni, tempat sama, okay, bawah pun sama, atas pun sama, okay. So they still have the same frequency, wavelength and probably are in phase with each other. So itu adalah in phase. Okay. For anti-phase pula, maksud dia simple, dia ada sama wavelength, sama frekuensi. Tapi dia punya phase angle tu has a constant difference of maybe 90 degree. Kiranya apa? Maybe satu ni atas, then this one will turun bawah. Okay, so both sources start with crest. Okay, if you don't know what crest and trough is, okay, ni bawah. Okay, crest ni adalah atas, trough ni adalah bawah. Okay, crest dengan trough. Okay, so for an antiphase coherent source, satu tu bermula dengan crest, another one will be bermula dengan trough. Okay, now, if you dah faham kita punya condition of kita punya wave dalam ni, so again, our wave must be coherent, dia punya condition untuk dia bermula dengan dia punya interference. So now kita boleh masuk kepada interference of wave. Okay, so what is the interference punya definition? Is the phenomena where two coherent, kita guna coherent saja dalam ni, two coherent wave undergo superposition. So maksud superposition ni apa? Dia bergabung, dia gabung. Okay, dua coherent wave maksudnya dia boleh wave kita boleh lah di dalam antiphase atau dalam phase, tak kisah, tapi the wave ni akan bergabung which results in constructive and destructive interference. So constructive interference tu apa? It's defined as a reinforcement of amplitude of a light wave. So kiranya kita ada basically dua in phase punya macam ni, dua in phase punya wave. Okay, bila dia bergabung, okay, dia akan dapat apa? Satu tu gunung atas, jadi satu tu gunung bawah, dia akan jadi lagi besar. Okay, dia punya amplitude akan meningkat. So ini amplitude A, mungkin amplitude ni akan jadi 2A. Okay, dia just gabung macam biasa lah. You'll see a bigger wave. For a destructive interference, it's defined as a total cancellation of amplitude of the light wave which will produce dark fringes. Tadi dia akan produce bright fringes. Apakah dark and bright ni? We will learn in the next subtopic. Tapi for a destructive interference, bila dia gabung, you just see a straight line. Kiranya, if you ada kat sini positive A kan, kat sini positive A, dia akan gabung dengan negative A. So, saat A tambah negative A akan dapat kosong kan. So you won't see anything. Okay. So the condition of kita punya interference ni mestilah follow this three rule. So kemungkinan kalau dia nak tanya soalan objektif, dalam ni dia boleh tanyalah
Okay, so the condition for interference must be the source must be coherent. Wajib. Kiranya apa? It has a constant phase difference ataupun phase difference yang sama. Okay, dan mesti ada lambda dengan wave dengan frekuensi yang sama jugalah. Okay, then kita kat sini ada the amplitude of the two wave interfering must be equal or approximately equal. Kiranya apa? Dia punya A punya wave tu mestilah sama antara wave yang pertama macam ni dengan wave yang kedua. Katakan macam tu. Okay, ni mestilah hampir sama lah. Dia tak ada contohnya ni A ni 3A. Dan itu bukan interference lah. Okay, itu bukan interference. Kita nampak bahawa 3A itu lagi besar daripada A. Dan the source must be monochromatic. Maksud monochromatic ni apa? Must be of the single wavelength. Contohnya apa? Just cahaya merah. Okay. Ataupun gelombang yang satu warna saja. Okay. Cahaya merah, cahaya biru. Contohnya kalau gelombang warna putih, white light, dia ada banyak color yang bergabung untuk dapat white light. So white light is what we call multichromatic lah. Dia ada mono, dia ada di. So contohnya monochromatic is only a single wavelength. Okay, single wavelength. And finally adalah kita punya path difference. Okay, path difference ni you tak perlu nak tahu sangat. Okay, tak perlu nak tahu sangat. Just an extra information nanti bila kita jumpa equation kita. Kenapa bentuk dia macam ni, dia macam ni. Okay, so path difference ni adalah apa? Path difference ni adalah kita ada dua wave. Okay, yang tadi masih lagi guna condition sama, coherent, monochromatic, and also apa, kita punya interference tadi, amplitude of the two light must that are interfering must be equal or approximately equal. So kita punya wave sini ada satu yang 2 lambda dengan 4 lambda. Okay, dia punya lambda tu still just a single wavelength lah, single wavelength. So bila wave tu masuk ke dalam kita punya slit kat sini, okay, kat dalam ni dia akan tunjuk kita punya bentuk wave lah. Dia boleh je tadi bentuk dia macam ni, bentuknya macam yang Huygens tu. Tapi sekarang ni kita just nak focus on our wave punya bentuk. Okay, wave punya bentuk macam ni. Bila dia bergabung dekat point P, okay, kita akan dapat perbezaan distance of wave yang pertama ini daripada position slit pertama kepada kita punya point P ni, kita boleh katakan dia punya distance adalah 2 lambda. Then wave kedua ni adalah distance dia adalah daripada 4 lambda daripada kita punya S2 kepada kita punya position P. So perbezaan dia punya distance antara lambda yang wave pertama wave kedua adalah simply 4 lambda tolak 2 lambda menjadikan the path difference of 2 lambda. Okay, so kalau nak look in more detail, kita ada kat sini. Okay, where you draw a line here. Ini persamaan tadi. So lebihan ni is actually kita punya path difference lah, 2 lambda kat situ. Okay, the path difference is defined as the difference in distance travelled by two light wave from their respective sources to the same point in a region. It has a direct relation with phase difference. We will learn after this. Phase difference decides the nature of the interference pattern, but the phase difference is found by the path difference. Kiranya apa? The phase difference tu akan tengok kepada kita punya nature of kita punya wave. Adakah dia constructive atau destructive? So kalau contohnya kita gabungkan wave tadi, kan dia dapat kosong ni kan? Mungkin phase difference kat sini adalah kosong. Kiranya tak ada apa-apa wave lah. Kalau kat sini, mungkin phase difference kat sini ada value. Okay, so kalau dia kosong, dia adalah destructive. Kalau dia ada value, then dia adalah constructive. Okay, so the phase difference itself menunjukkan kita punya nature of interference kita. Adakah dia constructive ataupun destructive. Tapi untuk dapat kita punya phase difference, kita kena cari dia punya path difference dahulu. So path difference, okay, akan mendapatkan kepada kita punya phase difference. And kita tak perlu tahu pun daripada mana datangnya formula ni. It's already done for you. So it was found out that for coherent source, we have this path difference, which we'll see shortly on the next subtopic. Tapi again, you don't need to know in detail lah. You just need to know how to use the formula. But if you need to know daripada mana datangnya, if you that type of person, you boleh tanyalah. PM saya tanya kenapa macam ni, kenapa macam ni. Okay. So for our two coherent source yang in phase, yang produce what we call constructive interference. Maksud constructive interference ni apa yang destructive? So, bila wave kita bertemu dekat screen, dia akan produce what we call this interference pattern tau. Yang bentuknya adalah putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, macam ni. Putih hitam, putih hitam, putih hitam. So, bila dia warna putih, kita katakan as constructive interference. Kiranya, bila kita... Okay, nanti saya tunjuk ada kiranya kita punya screen tu berwarna putih, bentuk warna putih kita panggil as constructive interference. Kiranya interference kita nampaklah bentuk dia. Kalau dia hitam tu, then kita panggil dia as destructive interference. Kiranya gelombang kita tak terbentuk lah.
Okay. Dia punya path difference adalah kita punya PD. Okay, path difference kat sini is found as m lambda, where m is equal to 0, 1 and 2. Okay. Untuk kita punya destructive interference, this equation kita akan dapat path difference of m plus a half lambda. Okay, untuk kita punya subtopik yang pertama, okay, subtopik 8.3, kita hanya akan fokus ini, in phase. In phase, bentuk dia m lambda. Kalau dia adalah destructive interference, bentuk dia adalah m plus a half lambda. Bila kita di dalam 8.4, kita fokus on both of this. Ada in phase and anti phase. Bila kita punya constructive interference, kita akan ada m lambda. Kalau dia adalah anti phase, tapi dia bentuknya constructive interference, kita akan dapat m plus a half lambda. Untuk destructive interference, tapi anti phase, kita akan dapat m lambda. Kiranya dia terbalik tau. Tapi kenapa dia dapat macam ini? Again, we will explore in the next subtopic. Okay, I'll see you soon for our next subtopic. Kenapa kita dapat bentuk macam ni for kita punya young double slit and thin film. Annyeong, bye.